dari toko bintang sharing ko aja mo na mahal na konti do pora bene ko chala tabo na loto bene ko pora ko sharing mo na una kaste ka do pora Bonda kawan tadi kari जहाँ है ना मेन रोड कमिटी को मेन रोड करो ना जहाँ लगा को आगो मारा देखो मैंने बहुत कहीं उनका वो कहीं फोन करो मना का काम करता है वो कमिटी या करना pata ini yuk kena pata ini ale noa Medinapur ke Manditi blok Maranditi official road em ajam kan रोड आजम चला करना से हाँ ले तबन पे इन मा ओका हूँ आजम दा हाँ नोड़े इन रोड आपे पे आजम नाम दा से हाँ ले तबन पे अच्छा आर मेटान दल जुदू आबन करना हाँ खाई अंते चला पेपन गोटांग दल को हेज करना और नोडे नेटवर्क कटी डिस्टर्ब दाई प्रॉब्लम हजुक करना ओनाते माइक्रो बई लगाव का तिना आयमा सरहाव आजमों कन खान अनवा धर्म मंजूरिया को ताला रे नाचोरिया को धारे मंजूरिया को ताला रे नाचोरिया को धारे धारे जहां लगा पेनेजा परब रे उनका नो मुझे तो बना उन्हीं नो माय तिलका मांझिया जन्म माह ताहे कना ओना पोरे ओना उपलक्षे कते के पता होयो कना हां मंजूरिया को ताला रे एकला एसकार एसकार का आमा को लिंक को उनका तो मंजूरिया
ᱢᱩᱱᱰᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱟᱵᱟᱫ ᱜᱩᱢᱩᱴ ke abo mithen bon talare jemon bon enenya nachoni ko abo berhai to ko enenya onka bon enenya joto mundariya ko talare ar nachoniya ko joto nachoniya ke dare dare ar joto mundariya mithe borman chedai se nongka kando khela ko jura abon ene bhagi jur babo jana onate mena hoyo kana mundariya ko talare be jala tabona ar nachoniya ko abo berhai to ka chubo Hello, check. Hello, check. Betul.
एनाम कमिटी पाहटा खन मेटन मुचुल ताहें कना चेदा से नवा एनएच सेरेंग दो अब अडी मारा मेटन जुमी रना जायगा कना हेपरा दो मुचुल काम तमोना मेटन अरिटा दा कोनो रे मुचुल तमोना एनारे अमरन को कमिटी को लेका अपना जे हेपरा मुचुल रे मेटन रे इंद्रा यु तमन मेटन मुरना ताहु जे ताहें तमोना नवा दो मेटन अब जुमी निश्चय एमा वागा पेटन होतायन कना चेदा से नवा अरी जहां गाता वाय बनावा नि दबी और रेजाल और उचुनवा सौरभी हांसदा हम जहां रकम तहना आदि उतरा नोडे स्टेज चरण हिजुआ सौरभी हांसदा हम साथे जहां कुली गिदरे को मेना को आदि उतरा नो स्टेज चरण साल सेटरवा আমাদের বিশিষ্ট অতিথিবর্গ অনেকেই পৌঁছে গেছেন এখানে মাননীয় এমএলএ মাননীয় দীনেন রায় মহাশয়ের প্রতিনিধি এখানে পৌঁছে গেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আমাদের সকলের প্রিয় মুকুল সামন্ত মহাশয় এখানে পৌঁছে গেছেন আমাদের ৫ নম্বর অঞ্চলের প্রধান মহাশয় পৌঁছে গেছেন আমাদের ৫ নম্বর অঞ্চলের উপপ্রধান মহাশয় পৌঁছে গেছেন আছেন সুরলালদা বিশিষ্ট অতিথিবর্গ আছেন এখানে আমাদের সরকারি শিক্ষকগণ এখানে পৌঁছে গেছেন আমরা অনেকেই আমরা আজকে এই ধন্য হয়েছি এরকম একটি মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে পেয়ে আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বরণ পর্বটি সেরে নেব আমাদের চিরাচরিত যা প্রথা যা মান্যতা তা আমরা সব সময় দিয়ে থাকি এবং তাই জন্যই আজকের এই বীরবায়ার তিলকামাঝি গাঁওটা এতদিন ধরে এত সুন্দর একটি মেলার আয়োজন করেছে এখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজারো মানুষ একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাই তো জীবনানন্দ